एक रु 20 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी 8टी 18 मौलिक गुण नहीं हम किए 2 गुण 3 गुण ना 8 और 24 साधारण गुण नहीं संख्या केते 8 और 24 नहीं तापरे किए 36 गुण नहीं नुहे 2 8 तीन कार गुण नहीं अटे से जार गुण नहीं हम केते नंबर क्वेश्चन गला 5 नंबर तीन कहार गुणनीयक अटे कार गुणनीयक तीन कहार गुणनीयक अटे 18 नहीं 3 18 गुणनीयक तापरे तापरे केउ संख्या संख्या प्रत्येक संख्यार गुणनीयक अटे प्रत्येक संख्यार गुणनीयक माने प्रत्येक संख्या संगे के थिबो ताले के हबो तुम देखो ना जे कोन संख्यार मौलिक गुणनीयक बाहरले भी तमरो एकटा कॉमन सेतरे थिबो 12 के 12 13 के 13 जो संख्या भी नियो हला तापर 15 रु सान समस्त अजुग्म संख्यार जोगफल केते हो 15 रु सान होइथिबो समस्त अजुग्म संख्या केते हिथिबो 49 नहीं कि नेक्स्ट तापर 70 रु सान मात्र सबुठारु बड़ मौलिक संख्या के 70 रु सान होइथिबो किंतु सबुठारु बड़ मौलिक संख्या केते हो सेटा 67 ना तापर 11 रु 65 मध्य 9 रो केतोटी गुणनीयक अछि 11 रु 65 9 रो केतोटी गुणनीयक आसीबो 6टी 20 रु 30 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अछि मौलिक संख्या जानि छ तो का कहबा जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीयक थिए मौलिक संख्या कहआ जाय अच्छा 50 रु ऊर्ध्व निकटतम मौलिक संख्या केते 50 रु ऊर्ध्व निकटतर मौलिक संख्या केते 50 रु ऊर्ध्व माने 50 रु अधिक आइथिबो आ मौलिक संख्या आइथिबो ताले केते 53 तो 70 रु 80 मध्य थिबा समस्त मौलिक संख्या मानकर जोगफल केते हबो 70 रु 80 मध्य 223 नहीं तापरे केउ संख्यार केवल मात्र गोटिए गुणनीयक अछि केवल गोटे 1 तापरे केवल मात्र 2टी गुणनीयक थिबा संख्या को कोन कहआ जाय मौलिक संख्या केउ संख्यार 2 रु ऊर्ध्व संख्या को गुणनीयक थाए ताको कोन कहआ जाय जेउ संख्या यौगिक संख्या 12 रो समस्त गुणनीयक मानकर समष्टि केते 12 रो समस्त गुणनीयक मानकर समष्टि केते हबो देखि देबा देखो 12 रो समस्त गुणनीयक 12 रो समस्त गुणनीयक के होचंती 12 के 12 आउ तापरे 200 212 324 आउ के अछि कि 12 होला नहीं तो ये सब जगह मिसेले केते होची 12 6 18 4 22 23 24 25 26 27 1 28 ताले टोटल केते होची 28 28 तो एठी देइनी ताले ताले एटा आंसर केते आसीबो 28 हैला नंबर 8 12 24 8 12 और 24 रो एक भिन्न केतोटी साधारण गुणनीयक अछि एक को छाला पर साधारण गुणनीयक केतोटी अछि 2टी तापरे 18 और 24 रो सर्वकनिष्ठ साधारण गुणनीयक किए हबो 18 और 24 रो 72 नहीं तापरे 70 रु कम और निकटतर केउ संख्या 8 रो एक गुणितक 64 ना तापरे 16 रो प्रथम 6टी गुणितकर जोगफल केते हबो 336
21 ର ତୃତୀୟ ଗୁଣିତକ ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? 21 ର ତୃତୀୟ ଗୁଣିତକ କେତେ? 21 3 କେତେ? 63। 21 3 63 ନା 21 3 63। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ସେ? 21 ର ତୃତୀୟ ଗୁଣିତକ ଆଉ କାହାର କହିଲା? ପଞ୍ଚମର କେତେ ଗୁଣିତକ? 21 ର ତୃତୀୟ ଗୁଣିତକ ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ। ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ କେତେ? ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ ମାନେ 21 ରେ 5 ଗୁଣିତକ କେତେ ଆସିବ? 100। 21 ପଞ୍ଚା କେତେ? 105। 5 3 8 6 କୁ 6 1 କୁ 1 କେତେ ଆସିଲା? 168। 168 ଅଛି? କୋଉଠି କାଇଁ ଅଛି? 168 ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା 168 ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା 168। ତାପରେ 116 ର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହାର ଏକ ଗୁଣିତକ? କାହାର ଗୁଣିତକ ହବ? 116 29। ତାପରେ 24 ଓ ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ 8 ର କେତେତମ ଗୁଣିତକ? 24 ର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ 8 ର କେତେତମ ଗୁଣିତକ ହବ? 24 ର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ ମାନେ କେତେ? 24 ଗୁଣନ 5। 24 ର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣିତକ ମାନେ କଣ? 24 ଗୁଣନ କେତେ? 5। 24 ଗୁଣନ 5। ସେ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି? 8 ର କେତେତମ ଗୁଣିତକ? 8 ର ହେଲେ 8 3 24 5 3 କେତେ ଆସିଗଲା? 15। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ସେଇଟା? 15 ଗୁଣିତକ ହବ 15 ହେଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର 7 ର ପ୍ରଥମ 6ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ 6 ର ପ୍ରଥମ 7ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳର ଅନ୍ତର କେତେ ହବ? କେତେ ହବ ଏଟା? 7 ର ପ୍ରଥମ 6ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ 7 ର ପ୍ରଥମ 6ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ 6ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ ଏବଂ 6 ର ପ୍ରଥମ 7ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ ର ଆଙ୍କର ସେ ମାଗିଛି କଣ? ଅନ୍ତର ମାଗିଛି ବା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ଏଟା? 7 ର ପ୍ରଥମ 6ଟି 21। ତାପରେ 14 ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଓ 15 ର ପ୍ରଥମ 3ଟି ଗୁଣିତକର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଏ ସବୁ ଗୁଣିତକ କଥା କହି 14 ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ହେଲେ 14 କୁ ପଣିଆ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରଥମ 4ଟି କିଏ କିଏ ହବ? 14 କେ 14 14 ଦୁନେ 28 14 3 42 14 ଚଉ କେତେ? 56। ଏସବୁ ମିଶେଇଲା ବେଳେ କେତେ ହଉଛି? 6 2 8 8 16 16 4 20 ରୁ 0 ରଖିଲା 2 2 1 3 2 5 4 9 9 5 14। ତାହେଲେ କିଏ କେତେ ହେଲା? 140। କାର? 4 ର ପ୍ରଥମ 3ଟି 14 ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଗୁଣିତକ ପୁଣି 15 ର ପ୍ରଥମ 3ଟି ଗୁଣିତକ 15 ର ପ୍ରଥମ 3ଟି ହେଲେ 15 କେ 15 15 ଦୁନେ 15 3 45। ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି? 5 5 10 ରୁ 0 ଆସିଲା 1 4 3 7 1 8 1 9। ସେ କଣ କହିଛି? ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 140 ଇଏ ଆସିଲା 90। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 140 90 ମାନେ 140 ପ୍ଲସ୍ କଣ କରିଦବ? 90 90 ମାନେ ଏଠୁ ଧର 10 ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଏ 100 ଇଏ 130 ଇଏ 100 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 230। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? 230 ହେଇଗଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଆଜି ବଢିଆ ଉତ୍ତର କହିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।